ये मातृगर्भ ज्ञान आमर पंचसखा साधक माने जो जो कथा लिखिं बुझीपार कि हाँ से कथा गुड़िक भागवत अच्छी भागवत सहित तार तुलना मुझे बर्तमान करी आई कथाटी श्री श्री दयानिधि परमहंस देव से पूरा विज्ञान उपर प्रच्छिन्न भाव में कहते टोटाल उपर कौन कहते ठाकुर कौन कहते व्यासदेव कौन कहते आम कौन शुणा से कथाटा बुझा मातृपूर्व ज्ञान बुझा से देखला कौन जे श्रीमद् भगवद गीता तृतीय स्कंध 31 अध्याय प्रथम श्लोक बुझल कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपते स्त्रियापदिष्ट उदरं पुंसरेत कणाश्रय एटा हूँ श्लोकर अर्थ कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपते जंतु अर्थ हूँ प्राणी बुझल कि प्राणी कौन हुए ना दैव नेत्रेण भाग्यवशरू निजर कर्मवशरू कौन हुए ना जंतुर देहोपते गोटे देहरु आउ गोटे देह से जाई प्रवेश करे भाग्यवशरू गोटे देहरु आउ गोटे देह जाई प्रवेश करे के प्राणी केमिति जाए एटा कला भागवत ये कहबी श्लोकटा को सैला बेलू जिते बाट जीव जे जंतुर देहोपते भाग्यवशरू जाती कर्मवशरू जीव आउ गोटे देहरु आउ गोटे देह को जाए केमिति जाए जीव केमिति देह छाड़े एवं केमिति देह रे प्रवेश करे ये कथाटा आम श्री श्री ठाकुर लिखिं कौन से ब्रह्म ज्योति रूप धरी पुरुष रे तो आश्रय करी निश्चल होई नर होई कमल सहस्र दले जाई खरसुता कल्प से ब्रह्म जेतेबेले देह भितर जाए आत्मा जेतेबेले देह त्याग करे सेतेबेले कौन हुए ना प्रथमे से ज्योति रूप धारण से ब्रह्म ज्योति रूप धरी जाए जाए कौन करे ना पुरुष रेत आश्रय करे पुरुष रेत आश्रय करी सी रुए पुरुष रेत कौटी थाए ना कमल शस्त्र दले जाए दुकु दुखी पुरुष रेत अच्छी पुरुष रेत रही कौटी दुकु दुखी से दुकु दुखी की आश्रय करी से जगह से रहे ये कौन भागवत कौन कौन कर्मणा दैव नेत्रेण जेतले से जाए ज्योतिटा जाए देह भितर से कौन ना कर्मणा निजर कर्म एवं भाग्यवशरू जो माने पाई थाए जो शक्तिटा पाई थाए से ज्योति रूप धारण करके जाए कर्मरा किमिति भाग्यवशरू से पाए देहरे किमिति से भाग्यवशरू पाए गोटे कथा शुणु जे आमे जो कर्म करूचंती जेते काम करूचंती से कामर प्रत्येक कर्म बीज गोटे जगार गच्छित होगी रोचे आम देह भितर स्मृति अनुरे गच्छित हो प्रत्येक जिनिस तुम देख गोटे ऑफिस रे आम काम करवा जिते काम ऑफिस रे करा जाउची से क्लर्क पाखे से टिपा है जो गच्छित होगी रोचे जड़े रेकर्ड रूम रे रेकर्ड करुच्ची ना रेकर्डिंग करुच्ची से आम देह भितर आम जीवन सारा जिते कर्म करती ता भितर जड़े रेकर्ड रूम रे जड़े क्लर्क अच्छी से रेकर्डिंग करके रखुची प्रत्येक जिनस को से रेकर्डिंग करके रखुची आम देह भितर जहाँ टिकनिकी खबर से रखुंट तुम आ गोटे कथा देख जे मु गोटे शब्द को दीटा अर्थ करे चित्रगुप्त गुप्त चित्र चित्रगुप्त चित्रगुप्त आउ गुप्त चित्र गुप्त चित्र को जी प्रकाश करे ता ना हला गुप्त चित्रगुप्त मुनला गुप्त चित्र को जी प्रकाश करे ता ना चित्रगुप्त गुप्त चित्र कौन ना मु जीवन सारा जो जो कर्म करुच्ची तार चित्र गुप्त भाव में मो देह भीतर रेकर्डिंग होगी रही जिते मृत्यु समय आसे से रेकर्ड खाता गुड़ाक से चित्रगुप्त खोले से कहते जमर पांजिका राशि जो गुड़ाक सब रखी रेकर्डिंग होगी रही तेणु सी कौन हुए ना सेटा रेकर्डिंग होगी जिते आम जाती देह त्याग करती से रेकर्डिंग जिनिस गुड़ाक सब आम नहीं जाती किमिति जन जन बापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतो मे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित जेउ जेउ भाव चिंतीन जीव जीव छाड़ई सेई भाव लोभई सदा भावित होई सर्वदा भावुची जो जो जिनिस को सबू जी देह त्याग कला बेले से सब कमना ग्रहण कर जाए अर्थात
जो जो जिन सब रेकर्डिंग होगी थाए से गला बेले सब से गुड़ा सब नहीं जाए जिते नहीं जाए आउरी गोटे कथा केमिति नहीं जाए कौ हिसाब से नहीं जाए से कथा मत 15 अध्याय गीतार मध्य लिखा है कौन ममे बांसा जीव लोके जीवभूत सनातन मनसस्थानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति प्रकृति अर्थ शरीर शरीर मन सहित 6टा इंद्रिय क्षमता को से नहीं जाए ये 6टा इंद्रिय क्षमता बल से रेकर्डिंग रूम रे रेकर्डिंग होता है कौन देखा शुणा शुंगा चाखा छुईबा और कल्पना करवा यही 5टा ज्ञान इंद्रिय ता सहित मन ये 6टा इंद्रियर जो कर्म बीज से कौन करना जहाँ कराई से बीज रूप से सब 6 जन जाके रेकर्डिंग कर रखी था जितेबाला आम शरीर भितर ज्योति पलाए आत्मा ज्योति रूप जाए सी सब नहीं पलाए से गुड़ाक कौन से कर्म बीज होती तार सब कला सहित रंग सहित समान बुझिपारे गोटे धला आलोक को चारिपटे तुम जब किसी रंगीन काच दे दियो तुमको रंग देखा किंतु प्रकृत आलोकटा धला किंतु जी आवृत कर भिन्न भिन्न रंग ठीक से भिन्न भिन्न रंग गुड़िक ये स्वच्छ निर्मल ज्योति को आवृत करी सी आउ गोटे देह करके नहीं जाए किमितिका ना तुम देह जमीका से ज्योतिर देहटी सेमितिका ता ना है कौन ना सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर बुझिपार कि केमती कौन बोलिकी मुझे आउ गोटे सूक्ष्म शरीर उदाहरण दूसरी कौन तुम देख गोटे नर्तकी सी टीवी पर्दार नाचुची किंतु से समय जो नर्तकी टीवी पर्दार नाचुची से समय से कौन नाचुची ना सी घरे जा भात खाऊ कि गोटे बजार बुलूव प्रकृत पक्षे से तार कड़े बुलूव कि तुम देखुच बर्तमान से नाचुची तार 2टा शरीर गोटे शरीर घरे जा बसी गोटे शरीर टीवी पर्दार नाचुची टीवी पर्दार जो शरीर नाचुची ता ना है सूक्ष्म शरीर घरे जी बसला से स्थूल शरीर ठीक से यहाँ अलग अलग किंतु प्रकृति आम देह कौन ना जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अर्थात मो देह को आवृत करी सूक्ष्म शरीर रही तेणु मुझेमिका मो शरीर जमीका मो सूक्ष्म शरीर ठीक तदनुरूप से आकृति विशिष्ट गोटे उदाहरण दूची जे तुम गोटे खरार छिड़ा जा सूर्य को विपरीत मुख करके देख कौन तो सम्मुख तुम छाईटा पड़ो तेणु तुम शरीरटा जमीका छाईटा हूँ से ठीक से कहती कौन छाया शरीर से साधक कौन करती ना से छाया शरीर बल सी आकाश में आउ गोटे आलोक शरीर सृष्टि करती तेणु ये छाया शरीर जमीका आलोक शरीरटा सेमिका तेणु आलोक शरीर कौन हुए ना से आलोक शरीरटा तुम शरीर तो सहित सामान से आलोक शरीर तुम शरीर समस्त अंश को से कौन करना परिप्रकाश करी गोटे सूक्ष्म शरीर से तैयारी करे कलापर जिते आम बाहर जा से शरीरटा को नहीं पड़ेगा देहटा पड़ी किंतु सूक्ष्म शरीरटा शरीर तुम देहटा जमीका सेमटा गोटे छाया शरीर बाहर की पड़ेगा कहीं छाया शरीर पलाए ना से आत्मा ज्योति तुम कर्म बीज सब आवृत करी गोटे छाया शरीर सृष्टि कर तुम देह शून्य से पड़े कि से जो सूक्ष्म शरीर जाए से सूक्ष्म जाकि पितार दुख दुखे जाकि आश्रय करे बुझे कि जिते पहुँचे जे कर्मणा दैव नेत्रण जंतुर्देह उपपत्ते से निज कर्म अनुसार जाकि से कौन करे ना देह धारण करे किमिति देह धारण करे जीवात्मा देह भितर किमिति देह धारण करे एक कथा श्री श्री ब्रह्मअवधूत ठाकुर श्री श्री दयानंद परमहंस देव प्रच्छिन्न भाव में लिखिं कौन जगह अच्छी मुझे कहीपर अन्य कौन शास्त्र अच्छी जितेबले आमर जीव सृष्टि समय आसे पिता माता जो संजोग हुए से कौन हुए ना बिजुली बेगर दुकु दिखु से सूक्ष्म शरीर सीधा आसिक त्रिकुटर पहुँचे त्रिकुटर अच्छा चंद्र सूर्य निराकार जोगमाया सहित से मिसे मिसिकी पुणी से कौन करना मेरुदंड भितर दुकु दिखु पछपटे जाए जाकि कौटी आज्ञा चक्र रहा लघु मस्तिष्क से चंद्र सूर्य अग्नि की भेट करी तलू जाए विशुद्ध पद्म अच्छी विशुद्ध पद्म पाखे ईश्वर पार्वती की भेटला ता तलू गला अनाहत पद्म अच्छी
ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ ଭେଟିଲା, ତା ତଳକୁ ଗଲା, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ, ସେକେଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଆହୁରି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ। ସେଠୁ ଗଲା କୋଉଠି, ନାଭିକି ଗଲା, ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ତଳକୁ ଗଲା କୋଉଠି, ରତି କନ୍ଦର୍ପ ଅଛି। ରତି କନ୍ଦର୍ପ ତଳକୁ ଆଧାର ପଦ୍ମକୁ ଗଲା, ଗଣେଶ ପ୍ରକୃତିକି ଭେଟିଲା। ଭେଟି ସାରିକିରି ସ୍ନାୟୁ ମାର୍ଗରେ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ପିତାର ଶୁକ୍ରାଶୟକୁ ଚାଲିଗଲା। ପିତାର ଶୁକ୍ରାଶୟରେ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ର କୀଟ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଚାର୍ଜ କରିଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲା ନା? ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଥିବା କଣ୍ଢେଇ, ଦୁଇଟା ଅଲଗା। ଲୁହା କଣ୍ଢେଇରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ କଣ୍ଢେଇରେ ଚାର୍ଜ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଥିରେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଗଲା। କହୁଥିଲି ଶୁକ୍ର କୀଟରେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଗଲା। ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀୟା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଉଦରଂ, ମାତୃ ଗର୍ଭକୁ ଯାଇକି ସେ କଣ କଲା ନା ପ୍ରବେଶ କଲା ସେଇ ବାଟେ। ନୁହେଁ କି? ପୁଂସ ରେତକଣାଶ୍ରୟ, ପୁଂସରେ ତ ପୁରୁଷର ରେତକଣା ବା ଶୁକ୍ର କୀଟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଉଦରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବୁଝିପାରିଲା ନା ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ଯେ କ'ଣ ଯେ କର୍ମଣା ଦୈବନେତ୍ରେଣ ଜନ୍ତୁର୍ ଦେହୋପପତତେ ସ୍ତ୍ରୀୟା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଉଦରଂ ପୁଂସରେ ତ କଣାଶ୍ରୟ। ଆସିକି ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ଯେ ଉଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ଦିନେ ନିମାଇକି ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ କହିନଥିଲି କି, କଲଳ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକି। ସେ କ'ଣ କଲଳତ୍ୱକରାତ୍ରେଣ ପଞ୍ଚରାତ୍ରେଣ ବୁଦ୍ବୁଦଂ ଦଶା ହେନ ତୁ କର୍ତ୍ତନ୍ଧୁ ପେଚଣ୍ଡଂ ବାତ ପରମ୍। କେମିତି ବଢ଼େ ମା ଗୋଟେ ପିଲାଟା କେମିତି ବଢ଼େ ଭାଗବତ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 31 ଅଧ୍ୟାୟ 2ୟ ଶ୍ଲୋକ। ବୁଝିଲ କି? କ'ଣ ଯେ କଲଳତ୍ୱକରାତ୍ରେଣ ପଞ୍ଚରାତ୍ରେଣ ବୁଦ୍ବୁଦଂ ଦଶା ହେନ ତୁ କର୍ତ୍ତନ୍ଧୁ ପେଚଣ୍ଡଂ ବାତ ପରମ୍। ଭାଗବତ କହୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇବି। ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଭାଗବତ ବହି ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। କାହିଁ ପଢ଼ିବି ମୁଁ? ବ୍ୟାସଦେବ ଆମର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଗୁଣ ବଢ଼ୁଛି ଦେଖିଛି? ଆମେ ତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ? ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଆ। କ'ଣ କଲଳ ତ୍ୱକରାତ୍ମ, ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ ନା କଲଳ। କଲଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଆମର ଯେତେ ଟୀକାକାର ଅଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ କେଉଁଠି ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଶେଷରେ କଲଳ ଶବ୍ଦ ବୁଝିଲି। କଲଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ୍ରୂଣକୋଷ। କଲଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ୍ରୂଣକୋଷ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହଁ, ଭ୍ରୂଣକୋଷ। ପ୍ରଥମେ ଭ୍ରୂଣକୋଷରେ ଗୋଟେ କୋଷ ଏକକୋଷୀ ଭ୍ରୂଣରେ ସେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ ଭ୍ରୂଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଜାଇଗଟ୍। ଜାଇଗଟ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ୍ରୂଣକୋଷ। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରୂଣ ସେ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ କଲଳଂ ତ୍ୱକରାତ୍ରେଣ ପଞ୍ଚରାତ୍ରେଣ ବୁଦ୍ବୁଦଂ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣକୋଷ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟିକରୁ ଦୁଇଟା ହୁଏ, ଦୁଇଟାରୁ ଚାରିଟା ହୁଏ, ଚାରିଟାରୁ ଆଠଟା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କୋଷ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। କୋଷ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିକିରି ଗୋଟେ ଲାଳୁଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର୍ଭଜଳ। ବୁଝିଲେ କି? ଯେଉଁ ଲାଳୁଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଲାଳୁଆ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ପଞ୍ଚରାତ୍ରେଣ ବୁଦ୍ବୁଦଂ। ବୁଦ୍ବୁଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୋଟକା। ଗୋଟେ ପବନ ଫୋଟକା ସେ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ପବନ ଫୋଟକା ତିଆରି ହୁଏ, ଫୋଟକା ଭିତରେ ପବନ ରହିଲା, ପବନ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଶୂନ୍ୟ ରହିଲା। ତେଣୁ ପବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ରହିଲା, ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଦେହରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିତାର ଆଉ ମାତାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସେ ଜାଗାରେ ବୀଜ ରୂପରେ ରହିଯାଏ। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ ନେଇକି ଆସିଥିବ, ସେଇ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ହେବ, ତା ସେଇ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ବି ତା ଭିତରେ ସେ ଗୁଣ ଆସୁଛି ନାଇଁ, କଥାଟା ତାର ନୁହେଁ। ତା କର୍ମ ନେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଦେହଟା ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କର। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଟା ହେଲା ତାର, ପ୍ରକୃତିଟା ତାର, କିନ୍ତୁ ଦେହଟା ହେଉଛି ପିତା ଆଉ ମାତାଙ୍କର ରଜବୀର୍ଯ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଦେହଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା, ପିତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ଜିନ୍, ତାର ବଂଶଗତ କ୍ଷମତା, ମାର ବଂଶାନୁଗତ କ୍ଷମତା, ଦୁଇଟାଙ୍କେ ମିଶିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମଞ୍ଜି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଗୋଟେ ମୁଗ ମଞ୍ଜି, ତାହା ଭିତରେ ମୁଗ ଗଛ କ'ଣ ଅଛି କି?
ଗଛ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ ଗଛର ପ୍ରକୃତି ତା ଦେହରେ ଅଛି, ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କ୍ଷମତା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶରୀର ଗଠନ ହେବାର କ୍ଷମତା ଭ୍ରୂଣ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। କେମିତିକା କ୍ଷମତା, କେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ମୁଗ ମଞ୍ଜିରୁ ମୁଗ ଗଛ ହେବ, ଧାନ ଗଛ ହେବ କି? ଆମ୍ବ ମଞ୍ଜିରୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେବ, ଆମ୍ବଡ଼ା ଗଛ ହେବ କି? ହେବନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେଠି ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିଲା, ସେ କ୍ଷମତାଟା କେଉଁ କ୍ଷମତା? ପିତାମାତା ଯଦି ମଣିଷ ହେଇଥିବେ ମାନବର କ୍ଷମତା ରହିଲା, ପିତାମାତା ଯଦି ଛେଳି ହେଇଥିବେ ଛେଳି ଦେହର ପ୍ରକୃତି ରହିଲା ତା ଭିତରେ, ପିତାମାତା ଯଦି କୁକୁର ହେଇଥିବେ କୁକୁରର ପ୍ରକୃତି ସେଇ ଭ୍ରୂଣ ଭିତରେ ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦୈହିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ଜାଗାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଲା ମଞ୍ଜି ଆକାରରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରୂଣ ବଢ଼ିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସେ ତିଆରି ହେବ। କେମିତି ତିଆରି ହେବ ଦେଖ। ଆଉ କ'ଣ ଯେ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଦଶା ଦଶା ହେନ ତୁ କର୍କନ୍ଦୁ, କର୍କନ୍ଦୁ କହିଲେ ବରକୋଳି। 10 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବଦରୀ ବା ବରକୋଳି ଆକାରରେ ସେ ଧାରଣ କରେ। ବରକୋଳି କେମିତିକା? ବରକୋଳି ହେଉଛି ଟାଣୁଆ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଲାଳୁଆ ଥିଲା ନା, ତା ଭିତରେ ଫୋଟକା ହେଲା। 10 ରାତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା 10 ଦିନରେ କର୍କନ୍ଦୁ ହେଇଯାଏ। କର୍କନ୍ଦୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବରକୋଳି। ବରକୋଳି ଭଳିଆ ସେ ଟାଣ ହୁଏ, ସେ ଲାଳୁଆଟା ଟିକେ ଟାଣ ଅଂଶ ଆସିଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫୋଟକା ଥିଲା କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଫୋଟକାଟା ସେ ଜାଗାରେ ଶୂନ୍ୟ ହିସାବରେ ରହିଗଲା, ଉପରଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଟାଣ ସର ବାନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଟାଣୁଆ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବରକୋଳି ସଦୃଶ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଯେ ପେଶିୟଣ୍ଡଙ୍ଗ ବା ତତପରମ 10 ଦିନ ପରେ ମାଂସପେଶୀ ଅଣ୍ଡାକାର ମାଂସପେଶୀରେ ସେ ପରିଣତ ହୁଏ। 15 ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଣ୍ଡାକାର ମାଂସପେଶୀରେ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକାର ମାଂସପେଶୀରେ ସେ ପରିଣତ ହୁଏ। କେତେ 10 ଦିନ ପରେ ସେ ଠାକୁରେ କହିଲେ ସେଟା 15 ଦିନରେ ସେ ଅଣ୍ଡାଟି ତିଆରି ହୁଏ। 10 ଦିନ ପରେ 15 ଦିନରେ ତିଆରି ହୁଏ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ କେମିତି କ'ଣ ବଢ଼େ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଇଏ କହୁଛି, ସେ ତ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱର ଲେଖୁଛି, ପଢ଼ିବ ଦିନେ ସେ ବହିଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତେଣୁ ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ, ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାକୁ ସେଇ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତ କଥା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଯାହାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଧର୍ମ କିଛି ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ, ଏ କଥାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ହେଲା। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷ।